explication. Voilà. Donc, soit un graphe connexe non orienté de n sommet, déterminer tous les cycles hamiltoniens d'un tel graphe. Un cycle hamiltonien, c'est un cycle qui passe une seule fois par chaque nœud du graphe. Donc, pour éviter d'engendrer le même cycle plusieurs fois, on exige que le premier nœud du graphe soit l'origine de tous les cycles. Donc, un cycle hamiltonien, c'est le fait, bien évidemment, de sortir d'un sommet et de revenir à ce sommet-là. Donc نخرج ونرجع لنفس السومي. يتسمى السيكل نتاعنا هاملتونيان اذا كان يتعدى من لي سومي الكل نتاع الجراف مره واحده. بيان سور بيان سور معناتها سورتيري sont voisins. L'origine, oui. Donc déjà pour la modélisation de la solution, vous pouvez utiliser un petit vecteur. Donc عندك n case, le contenu de la case هو l'indice نتاع السومي. Exemple. Oui. يرجع لل1 bien sûr. 1 5 4 وبعد يرجع لل1. مش لازم تكتب خاطر عندك un sommet, tu vas vérifier que le contenu de la dernière case avec le sommet 1 ils sont adjacents. فهمت مش لازم tu lui conçois une case de plus, non. Donc فهمتوا de quoi il s'agit graphe de n sommet, la représentation du graphe donc la matrice d'adjacence عندكم n اللي هو le nombre de sommets et voilà donc
le schéma, le deuxième schéma de backtracking عندكم في الكور شوفوا الكور. أكيد c'est une matrice carrée la matrice d'adjacence. Les lignes et les colonnes ça représente les sommets. كيفاش؟ قلت لك معناها لهنا يقصد فما سيكل سمعتكش واحد. سامحني عاود امين. قلت لك مادام معناها لهنا يقصد فما سيكل واحد خاطر قال لك لوريجين ديما لازم البريمير. الو امين عاود تتكلم لان نسمع فيك كما Je vous entends toujours pas bien. تسمع فيا مدام؟ توا سافا وي. قلت لك مادام معناها فما سيكل واحد هذاك شنو يقصد بالأوريجين معناها لازم يكون بريمير نو ديما. Et voilà, il faut toujours commencer par le premier sommet pour éviter d'engendrer le même cycle. مثلا لو كان je donne un exemple هكاك donc quelques sommets. مثلا عندنا نخرج من 1 donc عندي من 1 le 2 ومن 2 le 3 من 3 لل 4 ومن 4 نرجع لل 1. هو بيدو وقت اللي نخرج من 2 لل 3 ومن 3 لل 4 ومن 4 لل 1 ومن 1 نرجع لل 2 نفسه. Pour éviter d'engendrer le même cycle, on va donc exiger que tous ces cycles doivent commencer par le premier sommet. Donc, le vecteur solution, déjà, avec la première case, elle contient un l'indice de sommet l'ouleni. باش تمشي تشوف الثاني est-ce qu'il ينجم يكون bien évidemment mais ينجم يكون il fait partie لما يكون فما une relation d'adjacence. والنو لهنا النو نتاع عربر ولا شنو بالضبط؟ Graphe la matrice d'adjacence. Le graphe, il est représenté par la matrice d'adjacence tout court. Ok, tu veux dire nœud, Non, c'est-à-dire sommet. مادام باش نخدموا الالغوريثم والا باش نعملوا كيما هذيك عملنا مادام Donc, oui. مادام قلت لك في الاكزرسيس 3 معناتها باش نخدموا كيما قبل عملنا دي اكس ودي كريك وشفنا الاخرين ولا باش نخدموا جوست الالغوريثم هكا. Oui, Souhait. En effet, Souhait, ça a أول حاجة لهنا et on vous demande tous les cycles. Donc, une solution, c'est un cycle. حاجتك tous les cycles, donc c'est la deuxième version اللي فيها la boucle pour. باهي اما قبل ما نتعدى وجو لادابت الفيرسيون هذيك عندي سكيليت كالعاده qu'on va l'utiliser. Avant de passer à cette étape là il faut commencer par la modélisation تاع les données وتاع الريزولتا. Une fois tu as spécifié les structures que tu vas utiliser وقتها ارجع la deuxième version le backtrack 2 avec la boucle pour وكالعاده بستر on essaie de l'adapter للconcept نتاعنا. واضح ولا؟ Donc commencer avec la modélisation déjà. Allez. Voilà. Donc, je répète, on vous donne un graphe connexe non orienté construit sur n sommets. On veut déterminer tous les cycles hamiltoniens de ce graphe-là. On vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un cycle hamiltonien. Un cycle hamiltonien, c'est un cycle. Cycle, c'est le fait de sortir et de revenir à ce sommet. Chaîne fermée, sacra. Donc, un cycle hamiltonien, c'est un cycle qui passe une seule fois par chaque sommet du graphe. Donc, il y a un sommet, là, il faut passer par ces n sommets-là une seule fois, bien évidemment. Donc, pour éviter d'engendrer le même cycle plusieurs fois, on exige que le premier nœud du graphe soit l'origine de tout cycle hamiltonien. sommet d'indice 1. Donc, les données, l'exercice, n qui représente le nombre du sommet du graphe. Le graphe G, il sera représenté par la matrice d'adjacence. Donc, c'est un tableau bidimensionnel tel que G de IJ égale à vrai si seulement si les sommets IJ sont adjacents.
égale à faux sinon. Donc هنا مثلا كان كونسولتي الماتريس نتاعيا الليني 5 الليني 1 والكولون 5 باش نلقى فوق خاطر ما فماش ليان بين ال 1 وال 5 ليان ديريكت. تذكروها الماتريس دو ديسونس ولا؟ بار كونتر بروميير لين دوزيام كولون بين ال 1 و 2 باش نلقى فري خاطر فما ليان واضح ولا؟ كان ناخذ ليكزومبل هذا ناخذوا هذا مثلا ولا زيرو ولا 1 تقريبا كيفاه؟ قلت لك هي بالزيرو والان اون برانسيب نحن باش نخدموا بالبوليان مش مشكل 0 1 الا بوليان سي كيف يا با دو سوسي. باهي مثلا هنا هات ناخذوا على الاكزومبل اون اساي دو ديجاجي شنو ما هما لي سيكل هامiltonien. لهنا اون فا اكزيجي كون دوا سورتير توجور دو سومي دانديس 1 دونك من 1 وين نجم نمشي لو 2 ولا 3 ما نجمش نمشي لل 5. باهي دونك نمشي لل 2 اتاو نحاول جو ديجاج من 2 نجم نمشي يا لل 4 يا لل 5. هو راهو الحقيقه الالغوريثم اللي باش نكتبوه باش ياخذ لي سومي في الاوردر نتاعهم. دونك هو في السوليوشن الاولانيه من 2 باش يمشي لل 4 في السوليوشن الثانيه من 2 باش يمشي لل 5 واضح ولا؟ دونك سي دو 2 اون باس او 4 نمشي لل 4 من ال 4 وين نجم نمشي يا لل 3 يا لل 6 دونك من 3 ترجع لا يلزم السته ما زلت ما مشيتلوش والخمسه لازم يتعدى فوالا لهنا كان باش تمشي من 3 لل 6 tu peux aller de 3 à 6 et de 6 tu peux aller le 5 اما يا سيدي tu peux pas revenir لل 1 الا en passant par donc je تلقى روحك tu passes encore une fois par le sommet. اش عملنا نحن من 4 لل 6 عملنا من 4 لل 3 كان نعملوا من 4 لل 6 كيف لا من 4 لل 6 من 6 نمشي لل 5 بلوكي من 5 نمشي لل 6 باش نعطي لي سوليوشن توا ومن 6 نمشي لل 4 من 4 نمشي لل 3 وبطبيعته 3 il est lié لل 1 donc ça c'est le premier cycle هكا من 1 لل 2 من 2 لل 5 5 لل 6 من 6 لل 4 من 4 لل 3 من 3 لل 1 لان في الاكسبتابل on accepte un sommet اذا كان il est adjacent لاخر sommet نزيد في السيكل. إذا كان il s'agit du dernier sommet à part مثلا 3 à part qu'il doit être adjacent لل 4 يلزم يكون adjacent le sommet 1 واضح ولا juste on essaie هكا de comprendre. باهي نشوفوا فعلنا شي سيكل واحد اخر من 1 ل 3 3 4 6 5 2 باهي 3 لل 4 من 4 لل 6 من 6 لل 5 من 5 لل 2 من 2 لل 1 هكا عندي سيكل ثاني 1 2 5 6 3 عندنا زاده عاود ترى ليه الاستعداد بهم الكل هو نو الدو ديجا شفنا من الدو عندي كان سيت بوسيبيليتي لا ومن 3 دونك اون لا نجمو نمشوا ظهر لي فما بوسيبيليتي اخرى مشينا من 1 ل 3 نحن من 3 مشينا لل 4 نو ما نجمش كان من 3 باش نمشي لل6 من 6 باش نمشي كان باش نرجع لل4 نجم نمشي ل2 لل5 بعد مش باش نجم نرجع لل1 في الحالات الكل دونك سا با با مارشي. Réellement, l'algorithme il va vous donner exactement deux cycles possibles. Donc, on a exigé de commencer par le 1. Si vous ne mettez pas cette restriction-là, l'algorithme il va dégager le cycle suivant 2, 5, 6, 4, 3, 1. اللي هو بيدو هذا روا هذا هو هذا وكيف يزيد 5 6 4 ainsi de suite. Donc on va avoir des redondances. Avec Alech, on a fixé le premier sommet comme étant l'origine de tous les cycles hamiltoniens qui existent dans le graphe s'il existe des cycles bien évidemment. فهمتوا علاش هكا الريستريكسيون هذيك. Donc voilà لهنا في كل exécution donc باش تحسب bien évidemment le nouveau sommet. Il faut utiliser le deuxième schéma. Ça لهنا on n'a pas déjà il manque là la représentation de la solution. La solution, ça peut être représenté par un petit vecteur S, donc un vecteur d'entier qui va contenir l'indice des sommets. Donc, les indices de ce vecteur 1, 2, حتى للN, هو l'ordre du sommet في السيكل. كما لهنا مثلا تابلو نتاعنا في الكاز الأولى عندك 1 في الكاز الثانية عندك 2 في الكاز الثالثة عندك 5 في الكاز الرابعة عندك 6. En fait, 6, elle fait partie du c'est le 4e sommet de notre cycle et ainsi de suite. Voilà, donc continuez. Donc vous faites la modélisation de la solution, puis vous passez à l'algorithme.
Donc, pour la solution, vous avez utilisé quelle structure? Donc, tableau unidimensionnel. Donc là, complète, ما فهمتش علاش موجودة في الباك تراك 2. on va voir ça. B. Donc, on va proposer là le vecteur S qui est un tableau d'entier. باش نعملوا جي باركوريو بيه. Puisque هنا عندنا الإي déjà في l'entête de votre algorithme. Donc, tel que S de I égale à K signifie quoi? شنو ما فهمتش. Je suis en train de modéliser la solution. On vient de dire qu'on va la modéliser par un vecteur. Le contenu du vecteur ou l'indice sommet. Donc, S de I égale à K. K ou l'indice sommet. Qu'est-ce que ça signifie? معناها solution complète. مثلا كيما لهنا مثلا لهنا عندي S de 3 égale à 5. اش معناتها؟ معناتها راهو 5 je viens de la visiter في troisième. Il fait partie, c'est le troisième sommet de mon cycle, soi-disant. فهمتوني؟ ايش نقصد ولا باش نفهم structure. Donc لهنا signifie que le solution complète. que شنو؟ que كملنا معناها. que K non مش كملنا que K لا ها جملة غلطة. Donc S de I égale à K signifie que qu'on vient de visiter le sommet d'indice K, que le sommet d'indice K a été visité في الIM étape. Voilà. A été visité au IM. La IM étape. Donc c'est le IM sommet du cycle, soi-disant. وقلنا راهو اش قلنا نحن قلنا S de 1 doit être égal à 1 pour éviter d'engendrer, voilà, de calculer des cycles redondants. Le S il doit être initialisé à 0. Donc pour I de 1 à N, le reste il est initialisé à 0. باش كيف نعمل effacer la dernière mise à jour نمشي ونفسخ l'IM choix. Donc le reste des cases initialisées واضحة حتى شفتوها ولا لا؟ Donc un cycle c'est quoi? C'est une suite de sommets. Donc je نستحق les indices ونحب l'ordre باش نقول cycle يلزمني نقول من ال 1 وين مشيت ل 5 مشيت ل 2 مشيت ل 3 et ainsi de suite. Donc le vecteur les indices هما l'ordre de passage والcontenu هما l'indice نتاع les sommets. Pour éviter les redondances بربي فهمتوها هذه ولا؟ خاطر كيما نقول 1 2 3 هو بيدو 2 3 1
Donc, pour éviter les redondances, tous les cycles doivent commencer du sommet d'indice 1. Et avec le cas de l'année déjà bien. Le reste, il est initialisé à 0. Maintenant, on va commencer à partir de 2, mouche de 1. La première composante, elle est déjà calculée. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Très bien. Très très bien. Oui. Donc, on aura besoin comme... Oui. Là. كيفاش شنو هي اللي زيرو اي ما نكفاش نو تو الانديس اي كيفاش عرفت لي انت ما مشيتش للخمسه سوسي فو دير كو انت اي ماهيش محطوطه يترسي لك تمشي وتعاود تباركوري لي سومي اللي اونجستريتهم الكل في الفاكتور اس. Voilà. Ou elle, tout simplement, on peut utiliser comme un petit vecteur visité V initialisé à faux. كل sommet, je viens de l'affecter la solution. أنا راجعها vrai. باش نعمل accès direct ما نبقاش خاطر sinon si on va pas utiliser cette structure intermédiaire. كيفاش باش نعرف اللي sommet هذاك il a été visité ولا يلزمني نمشي من 1 bon 1 déjà عارفين هذاك exclu من 2 حتىش لل I-1 ما يلزم حد كيما sommet actuel. Donc on va faire beaucoup de parcours. عاد خير نستعمل un petit vecteur ou accès direct. مثلا انا باش نزيد الخمسه للسيكل نمشي visiter de 5 نشوفها s'il est égal à vrai. مثلا الخمسه il a déjà été visité من غير ما ناخذه. هكا ولا donc vrai faux ولا 0 1 c'est comme vous voulez bien évidemment. Donc on peut utiliser comme structure de intermédiaire. Donc, on utilise là le vecteur visité ou la V qui m'a tabou. Donc, c'est un tableau entier de booléens. Initialisé à faux, sauf la première case. C'est déjà l'élément de ligne. Voilà, donc initialiser ce tableau, voilà ce vecteur va être initialisé première case sera déjà là le premier sommet ou l'origine de notre cycle. Donc là ce vecteur il va nous aider à faire l'acceptable. نمشي نرجع للcours et on va recopier là le schéma global du backtrack 2 qu'on va utiliser et on va essayer de l'adapter au concept اللي عندي. Donc deuxième schéma voilà. Donc, comme les structures, féminine de quoi il s'agit, ça, c'est la version initiale. Essayez de l'adapter de telle sorte à répondre à cet exercice-là. Les structures اللي باش تخدم بهم الكل هي دو بريفيرونس. مثلا الاس شنو الاس هو pour modéliser la solution. Visiter شنو استحقيته في التريتمون. Donc c'est une structure de données intermédiaire et ainsi de suite. كل structure شنو هي شنو استعملتها هكا. Voilà. Le schéma que vous devez utiliser. Donc, chaque choix, chaque coup, c'est un choix d'un sommet candidat, indice d'un sommet.
Donc, I, ça représente quoi? DS7 اه اه في العطلة ان شاء الله في العطلة عليه عليه باهي je ما قيدتش بريزونس juste je passe ton nom s'il te plaît. Donc le I ça représente quoi là? Le I c'est quoi s'il vous plaît? L'indice de la sommet. Non, c'est l'indice, c'est l'étape de construction في السيكل نتاعكم. مثلا I égale à 2 معناتها انا توا باش je dois décider شنو هو le deuxième sommet de mon cycle. C'est pas l'indice du sommet. L'indice du sommet باش نلقاه لهنا في les candidats. لا هو خاطر لهنا الكانديدا هو السومي والسومي عنده اوردر في السيكل. مثلا السانك هو لو تروازيام سومي ا فيزيتي في السيكل. دونك السومي هو 5 والتروا هو الاوردر نتاعو في السيكل. سي با لا ميم شوز محمد. اش فهمتني ولا؟ لا فهمتك. انا نحكيك على التسميه عادي. لا مانيش على التسميه على هذه سا représente quoi? Ce qui est en paramètres. فهمت؟ سميش تحب اما داك سا représente quoi؟ هو l'étape نتاع السيكل اكتويل معناتها I égale à 2 معناتها راهو باش نحسب le deuxième sommet. C'est le numéro de l'étape, de l'itération, de voilà, c'est pas le numéro du sommet. في وسطه هو باش نديسيدي انا هو السومي اللي باش نمشي له. واضح؟ Donc c'est pas la même chose. Donc on peut l'appeler des cycles hamiltoniens. Donc le I c'est quoi en fait? I c'est quoi en fait? l'ordre نتاع السومي في السيكل ولا؟ اي j'écris quoi donc c'est شنو I؟ هي l'indice de la sommet. Non, l'indice ما باش نلقاو هنا. Non. I هو le كل قريت معناها ترانزيسيون. هو l'ordre de l'étape. لا هو قال لك الاي هو السومي ماهوش هو السومي. السومي هو الكانديدا والاي هو باش يكون هو الانديس نتاع السومي هذاك في السوليسيون. مثلا اي قال 2 معناتها انا توا باش نحاول نطلع انا هو لو دوزيام سومي في السيكل نتاعي. اي قال 5 معناتها انا هو السومي كي دوا ريبريزونتي لو 5e سومي في السيكل نتاعي. دونك هو لو نيميرو دو ولا هو لو دونك اي est le numéro d'étape voilà l'indice d'étape هو l'indice de la sommet actuel. كيفاش؟ L'indice de la sommet actuel. Non, l'indice لهنا justement c'est pas l'indice. I احنا باش نبدو avec I égale à 2 donc on va chercher là le deuxième sommet de notre cycle.
دوزيام سومي إيه، مش السومي actuel في السيكل. نتاعو حاجه اخرى. دونك هو l'ordre والله ماني عارفه l'ordre dans le cycle دي هكا. انا راه عندي نتاع السومي اكتويل في السيكل معناها. هي هكاكا كونستركسيون. خليني نجرب الجمله شنو تعطي بالله. دونك دو سيكل راح تشوف هذه تطلع صحيحه ولا. اتون دونك اي هو l'ordre معناتها النيميرو l'ordre c'est-à-dire le numéro de l'étape de construction du cycle. On va commencer avec i égale à 2. On va commencer par chercher là le deuxième sommet. S'il vous plaît, une première version. On va essayer une première version. Début. Pour tous les candidats هما شنو الأولاد والبنات؟ السومي هما شنو؟ Pour i de 2 à n ferme. Non. Les candidats هما les sommets محمد. لا الماتريس باش نستحق لها في الاكسبتابل. شوف لهنا كنتش عندي ها هو الفيكتور اس. on va essayer de comprendre ensemble. مثلا نقولوا نحن عندنا 5 سومي. دونك انا ديجا عندي تي دو 1 هنا عندنا 1 les indices. دونك عندي 1 2 3 4. On suppose qu'on a là un graphe construit sur 6 sommets. On dit 6 sommets dans le graphe. Donc, le vecteur S, initialement, la première case, elle contient l'indice du premier sommet. Pour le prix, c'est 0. On n'a pas encore décidé les sommets. On va commencer par cycle hamiltonien de 2 parce que déjà, la première composante, elle est fixée. Donc, avec i égale à 2, on va décider l'indice de sommet qu'on va prendre. Les sommets, les indices, ils varient de 1 à n. Le premier, il est exclu. Il fait déjà partie de la solution. Donc, les candidats, les indices, ça varie de combien? De 2 à n. C'est pas n. Le nombre, il est n-1. Donc, pour tous les candidats, pour K ou pour J, donc de 2, on commence de 2. Déjà, le premier, il a déjà été pris. Donc, c'est de 2 à n. Fait K, bien évidemment, variable local. B, si acceptable, je معناتها الأولاد هنا acceptable. معناتها si on peut aller au sommet d'indice K. تبعوني شنو الجملة اللي قلتها لتوا. Si acceptable, c'est-à-dire si je peux aller au sommet d'indice K. Je vais mettre ça. باش نحاولوا voilà justement. Donc لهنا si acceptable اش معناتها؟ انا توا في الايام ايتاب من الكونستركسيون تاع السيكل نتاعي. دونك انا ديجا عندي اون بارتي دو سيكل كان باش نبدا باي ايكال 2 ديجا انا في السومي الاولاني. دونك انا في ليتاب 2 باش نشوف انا سومي باش نمشي. دونك لهنا on va tester شنو acceptable باش نشوف اسكو جو بو من البوزيسيون اللي انا فيها اسكو نجم نمشي للكا ولا لا. اسكو vous êtes d'accord. Donc si acceptable, ça doit vérifier si on peut aller au sommet d'indice K. On ne peut aller au sommet d'indice K يلزم déjà اخر sommet enregistré ou sommet K يكونوا adjacent. واذا كان نحن اوني في اخر كاز في التابلو يلزم اللي adjacent اللي قبلها و adjacent للسومي d'indice 1 pour que ça forme un cycle. خليها acceptable à part juste لهنا وقتاش on accepte l'indice K إذا كان de ma position actuelle je peux aller au sommet d'indice K. Donc l'acceptable باش تاخذ الإي وباش تاخذ الك. Oui. Ou non visiter, يعطيك الصح, très bien. Donc on doit vérifier l'adjacence ou le visiter. Ou s'il s'agit de la dernière composante du cycle, يلزمها زادة تكون adjacente le sommet d'indice 1. Avec كل case visitée là, il faut la mettre à jour, oui, bien évidemment. Enregistrer le coût. Donc enregistrer le sommet, l'indice actuel. Donc باش نعمل S de I reçoit K tout simplement. Donc لهنا enregistrer le coût. مانيش نكتب لي باش نكتب juste اش معناتها كل حاجة. Donc enregistrer le coût, c'est-à-dire
enregistrer تبدو هذيك لا سوليسيون صحيتك باش نكتبوا في الفيرسيون فينال هذيك دونك qu'on peut aller au sommet K à la ième étape ولا au ième coup دونك باش نكتب اس دو اي سوا K واضح باهي سي سوليوشن انكومبليت اش معناتها معناتها وي تفضل مادام بربي مش لازمنا نعملوا تيست غاديكية على السمية كانوا احنا متعديناش بها هذاك في الاكسبتابل اون لا با ديفيني راهو توا جوست جيساي دادابتي الالغوريثم مانيش نكتب في لي انستركسيون باش نفهموا كل ستار شنو هو هو نكتب في جمل مانيش نكتب في حتى شيء دونك سوليوشن انكومبليت اش معناتها الاولاد توا ان سيكل اميل نو انكومبليت هذيك الاكسبتابل انكومبليت اش معناتها توا هو الجراف فيه ان سومي هكا ولا تتسمى سوليوشن تاعي كومبليت لكن وصلت خلطت حسبت اخر سومي في السيكل دونك اذا كان لانديس اي اقل من الان معناتها راهو il me reste encore des sommets à spécifier في السيكل دونك لهنا سوليوشن انكومبليت السيكل نتاعي ماهوش كامل السيكل ما يتسمى كامل الا ما الكونتونو يكون égal à n sommets le nombre de sommets visités il est égal à n donc ماهيش complète c'est-à-dire الاي اصغر من n tout simplement est-ce que c'est clair bien donc لهنا appel récursif oui اي تفضل donc لهنا عندي appel récursif cycle مو باش نستعملوا التابلو بيان سور اي اكيد انا توا راني جو سوي با معناتها جوست باش نفهموا لي زيتاب وبرا واضحه سينون افيشي لا سوليوشن اش معناتها افيشي لا سوليوشن ساعات سينون سيتادير كو سينون هي العكس نتاع سوليوشن انكومبليت سيتادير كو فوتر سوليوشن الي كومبليت كل وين تخلط تعمر تابلو كامل تابلو اس كيس كيل فو فير اون فا افيشي لا سوليوشن دونك باركور دان تابلو بور افيشي لو كونتونو pour i de 1 à n faire écrire s de i est-ce que c'est clair donc on continue qu'est-ce qui reste encore la fin ci effacer l'enregistrement on efface la dernière mise à jour donc on doit remettre s de i à 0 fin ci fin pour fin de l'algorithme voilà on a essayé de faire une petite adaptation حاولوا توا donc essayer de concevoir là la version finale voilà allez donc essayez de concevoir la version finale بدلوا لي الاكسبتابل انريجستري وسوليوشن انكومبليت وافيشي وافاسي هاي تك 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 دونك اكسبتابل كيس كيل فو فيريفي يا جماعه مثلا اذا كان احنا في ليتاب 2 في الاكسبتابل جوست باش نشوف اللي سومي دانديس كا يلزم يكون ادجاسون للسومي اللي قبله فقط بار كونتر كي تكون انت ديجا في اخر في الانيام وقت اللي اي ايغال ان وقت اللي اي ايغال ان لا يزي لازمك تفيريفي اللي لا لو سومي دانديس كا اللي ادجاسون لو سومي اللي موجود في الاس دو اي موان 1 ويلزم زاده يكون ادجاسون لو سومي دانديس 1 واضح ويكون نون فيسيتي عندكم 3 كونديسيون تقدروا تكتبوهم في ستار واحد مش لازم تحط فونكسيون كامله دونك اذا كان اي ديفيرون دو ان كيس كيل فو فيريفي il faut vérifier que l'élément est موجود في الاس دو اي موان 1 adjacent للكا ou l'élément km le sommet d'indice k n'a pas été visité donc visité de k égale à faux sinon اذا كان i égale à n يلزم يكون ماهوش visité adjacent للي قبله و adjacent للسومي 1 باش نجم نرجع لل 1 فوالا تيست واحد في الإيتاب الأولى اللي هو الادجاسونس من بعد في l'adjacence ou le visiter ou les زاد visiter une seule fois نحن on va commencer de 2 انا في l'appel باش نعيط للسيكل hamiltonien de 2 et non pas de 1 parce que déjà j'ai la première composante elle est fixe oui madame on a sommet pas de visiter je me déroule donc on principe testation على l'adjacence كهو احنا مش مطلوب لي 3 تيست هي ممكن مو تو انت باش تحسب الدوزيام كومبوزون باش تمشي للتروازيام باش تعرف اللي التروازيام سومي اسكو فيزيتي ولا مو لازمك تشوف اسكو تو لا فيزيتي ou non عندي كان الان جو سوي سور كو سي بون افيك il est visité mais sinon donc madame on الاول كون تحت السومي بخيت كان فيزيتي اي من بعد باش توليو تشوفوا الادجاسونس
ولا اسكو فيزيتي اي انا مش باش نبقى نكتب ليكزيكيوشن لا ولا في سا ولا لي زوتر في اوتر شوز نكتب حاجه واحده 3 كونديسيون qui les 3 conditions donc tu peux les mettre directement من غير ما تكتب toute une fonction. مدام Oui, شوية oui سهير نبعث السكرين بتاعي سمعتكش يا سهير. Ah, tu as déjà proposé quelque chose. Ok, je vais les voir. Donc, attends. Pour J de 2 à N, si V de J égale à vrai. عاد سهير نحن قلنا إذا كان ماهوش فيزيتي سي كو سي فو. أنت خديت العكس. اي مدام Mais logiquement, non visité, c'est faux. Quand on le visite, on le vrai. Ça devient plus logique, la حقيقة. Donc, S de I moins 1 J, A. إذا كان I différent de N, A, oui. Oui, sauf voilà l'erreur de logique اللي حكينا عليها. Donc, S de I تاخد J, V de J تاخد vrai, normalement. ولا راهي visité. Voilà, très bien. Voilà. Oui. En fait, si vous voulez, on va passer à la version finale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a pour cas de 2 à n faire si acceptable. Donc, acceptable, en fait, on a quelques tests à faire. On a l'indice K du sommet. Donc, il faut que ce sommet soit adjacent, le sommet, il est martout في الكاس d'indice I-1 في S. Je suis au niveau de la IM. Je vais essayer باش نحاول نشوف est-ce que je peux mettre le K في الIM كاس ولا لا. يلزم الكا سومي d'indice K يكون adjacent للي قبله اللي هو الانديس نتاعو موجود في الفيكتور اس في البوزيشن اي موان 1 اللي قبله اي موان 1. دونك فاش تكتب هذا تكتب جي دو شنو ليليمون كي سو تروف ا لانديس اي موان 1 والكا وين الكا فوالا هذيا ايغال فري معناتها راهو اخر اليمون زاد في السيكل اللي adjacent لليليمون اكطويل الكانديدا اكطويل اللي هو لو سومي d'indice K. لو سومي d'indice K هذا حاجه اخرى يلزم يكون ماهوش فيزيتي. دونك يلزم كيف نمشي الفيزيتي دو كا نلقاها فوق معناتها راهو نون فيزيتي كوا دوتر. والحاجه الاخرى يا سيدي دونك سوا اي elle est différente de n et on s'arrête là. كان اي différent de n معناتها مازلت ما وصلتش لاخر كومبوزونت من السيكل. اون فيريفي حاجتين بركه السومي الكايام الجديد الكا يكون ادجاسون للي قبله ويكون ماهوش فيزيتي. دونك لهنا يلزم الاي تكون ديفيرونت دو ان. سينو اذا كان اي ايغال ان اوتر سي دو فيريفيكاسيون يلزم زاد السومي d'indice K يكون ادجاسون للسومي d'indice A. دونك نزيدوها او بيان لهنا جي دو شنو دو 1 اس دو 1 اللي هي 1 حطيناها 1 دونك اون كوني لا 1 كا ايغال vrai. Est-ce que vous m'avez compris s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? Donc إذا كان
وصلتش لاخر كاز لاخر كومبوزونت اون فيريفي حاجتين يلزم ما هو الكا هو لو سومي دانديسكا هو الكونديدا نتاعيا جو في اسيي انا الهدف نتاعي باش نحطه في الايام كاز بزلت يلزمني جو دوا تيستي يلزم يكون ادجاسون اللي قبله الانديس نتاعو موجود في الاس دو اي موان 1 دونك يلزم نكونسولتي الماتريس دادجاسونس جي ناخذ الانديس نتاع اخر سومي نزيد في السيكل اللي هو اس دو اي موان 1 يكون ادجاسون للسومي دانديسكا ويلزم ها السومي كونديدا هذا الكا يكون نون فيزيتي دونك فيزيتي دو كا ايكال فو هذا وقت اللي نكونوا نحن مدو حتىش للكاز الاخرى اذا كان انت توا في الكومبوزونت الاخرانيه نتاع السيكل نتاعك يلزمها تكون ماهيش فيزيتي يلزمها تكون ادجاسونت اللي قبلها وحاجه اخرى يلزمها تكون adjacente الاول élément في التابلو لل1 للسومي d'indice 1 est-ce que vous m'avez compris c'est quoi ta question ما فهمتش انا علاش adjacent كيفاش امين قلت لك مادام ما فهمتش علاش لازم ادجاسونت الاولانيه معناها تنجم تكون في الوسط هي مش بالضروره يكون الاخر نو جوستومون هذاك علاش حاطين الاولى هنا اش قلنا نحن قلنا كانوا يا سيدي مدو حتىش للسومي d'indice n-1 سوا ديزون مدو حتىش للn-1 on doit vérifier donc pour i différent de n on vérifie حاجتين هكا on vérifie que le kème élément il est adjacent للي قبله ou que le kème élément n'a pas été visité هكا sinon اذا كان i égale à n بخلاف هالي دو تيست هذوما يلزم يكون السومي دانديسكا ادجاسون للسومي بانديس 1 باش بور كيل فورم ان سيكل اذا كان انت لهنا في الكاز الاخرانيه يلزم الانديس اللي باش تحطه لهنا ابار انه يكون ادجاسون للي قبله يلزم زاد يكون ادجاسون للسومي بانديس 1 باش تنجم ترجع منين خرجت سي ان سيكل اسكو تو ما كومبري امين اي متاع ça va mieux les autres s'il vous plaît est-ce que c'est bon هذا بالله والاس اي موان هذه كمان نحن مثلا pour i égale à 2 on exécute pour i égale à 2 هاي ناخذوا الاكزامبل اللي عندنا هذا دونك شو عندي هنا انا تو في i égale à 2 دونك باش نبدا فوالا بالدوزيام سومي كا زاد égale à 2 لي كانديدا باش يبداو من 2 اسكو 2 il est adjacent lil 1 oui est-ce qu'il est visité non donc on va تشوف les tests اللي عملناهم pour 2 qu'est-ce qu'on a fait en fait on a exécuté les deux premiers tests on vient de vérifier que le cas il y a 2 l'élément qui se trouve à i-1 i actuel il y a 2 i-1 il y a 1 s de 1 elle est égale à 1 est-ce que là le sommet 1 le sommet 2 sont adjacents oui est-ce que le sommet 2 il n'a pas été visité zada oui le contenu il est égal à faux et i نتاعنا اللي هي 2 différente de n اللي هي 6 donc on va accepter le candidat K, il est égal à 2. Donc là, le deuxième sommet de votre cycle, ça doit être le sommet d'indice 2. Est-ce que tu m'as compris, Amine? Oui. Amine. Par contre, إذا كان أنت موجود في آخر كاز bien sûr يلزمها تكون adjacent للي قبلها الانديس نتاع السومي اللي قبلها هو s de i moins 1 نحن on essaye نحن في الايام étape j'essaie d'affecter s de i donc الفيكتور s معبي من 1 حتىش لل i moins 1 امين اخر سومي هو لو سومي d'aindice i moins 1 انا باش نزيد الكا في الاي اذا كانوا acceptable اول حاجه جو فيريفي que le sommet d'indice k il est adjacent للانديس اللي موجود في الاس de i moins 1 اخر حاجه زدتها للسيكل. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Ça va? Très bien. Enregistrez le coup, Yajma. C'est le fait de dire que oui, je peux aller au sommet K. Donc S2I. S2I. تاخذ K وحاجة أخرى. Il faut mettre à jour avec le visiter. Hein? Donc visiter. نحن خدينا le sommet K. تولي égal à vrai. مش ما نعاودش ناخذها مرة السومي هذيك. واضح ولا؟ Si solution incomplète, notre solution elle est complète si on vient de calculer n indice. Donc, il y a i asghar min n. La solution est non complète. Qu'est-ce qu'on fait? On passe là pour calculer le sommet, voilà la composante d'indice i plus 1. Sinon, afficher la solution, il y a afficher le tableau. Donc, la procédure اسمها affiche tab de S. Voilà, tout simplement, là, je vais tout court. Donc, c'est une boucle pour. Donc, pour J, c'est un autre compteur. Donc, de 1 à N, faire, écrire S de J.
enregistrement, معناتها annuler ces deux mises à jour là. نرجع S de I à 0 ونرجع visiter 2K à faux. Donc je ناخذ هذوما et je vais les annuler. باش نركوبيهم voilà. ونجي لهنا j'annule ces mises à jour là. Donc S de I, je la remets à 0, visiter 2K, je la remets à faux. Et voilà. هذيك السينون تاع الاولى اللي كتبتها تو. هذه لا اللي كتبتها تو هذيك الاس دو اي قال 0 فيزيتي تاخو فو هي السينون تاع الاولى معناها تاع الاكسبتابل هكا ولا هو si acceptable on enregistre, si n'est pas comme si la solution n'est pas complète on fait un appel récursif, sinon on affiche. Donc ça s'arrête là. فوالا والاخرى في واش الحالات الكل on efface ما فماش un sinon non لهنا pour dégager toutes les solutions possibles. dès que تخلط tu calcules une solution اش تعمل تافيش السوليوشن هذيك ترجع تفسخ اخر كومبوزونت وتحاول tu essayes là de donner une autre solution. il y a pas un sinon لهنايا. سي لا سوليوشن سي هذيا اذا كان سي هذه رجعت لك فوق باش تمشي ديريكتومون للفانسي والكا تقدم باش تاخذ كا ايكال 3 امين باش تمشي للكانديدا اللي بعده لين توصل للان. يا با ان سينون تاع لاكسبتابل. فهمت قد كان جيت سينون مش بيجيك اذا كان هذيا رجعت لك فوق اذا كان لو سومي دان ديسكا ماهوش اون بو با لو ريتونير ديريكتومون باش يمشي il se branche للفانسي ويرجع للبور ويقدم في الكا ياخذ السومي 3 ويشوف. Mais ce que je vous conseille, عندكم l'exercice, عندكم la correction, essayez, وعندكم l'exemple هذاك صغير مش ياخذ منكم برشا وقت. Essayez de faire une exécution à la main باش تفهموا الكونسيبت باش تكونوا مقتنعين باللي مكتوب. فهمت؟ Voilà. Donc خير شي شويه par rapport à la dernière séance. On vous donne toujours des exemples, Rao. On vous donne des exemples. Voilà, avec علاش ما مازالت لنا séance s'il vous plaît. عاودوا exemple backtrack 1 exemple backtrack 2. مش مشكل الشيء le squelette général je peux vous le donner. مش الهدف نتاعي انك تحفظ وتصب c'est pas ça. Je peux le mettre في الفeuille d'examen. Donc الخدمه الكل في الcompréhension de l'exercice في définition des structures de données ou l'adaptation de l'algorithme final. Donc حاولوا انتم اعملوا un petit effort. Essayez de refaire ce qu'on a déjà fait. Je vais vous mettre l'énoncé de l'examen de l'année dernière. فيه partie على l'arbre وفيه partie على backtrack. On va le corriger pour la séance prochaine. واضحة؟ Donc هذاك والله فيه مخلط. نسيت الكونتوني بالضبط اما وجو مو رابيل كو مش كله écriture algorithmique. معناتها فيه des questions de compréhension des structures. معناتها il est un peu différent de ce que je donne في العادة. فيه الفهم يلزمك تكون فاهم الكور يلزمك تكون فاهم الديفيرونس بين لي زاربر اللي شفناهم ينسي دو سويت. والله نسيت نشوف اللي نسينا معكم. اي فوالا دونك اللحق نتاعها pour quelqu'un qui a compris là le cours qui a suivi le cours donc il peut avoir sa note facilement. Je fais l'appel s'il vous plaît. Sinon si vous avez des questions n'hésitez pas. Rihab Abessi. Présent. Mohamed, il est là. Raïf Mohamed Ben Raïs. Mohamed Ben Salah. En ligne. Ahmed, il est là. Houdé. Présente. Ikram, Cheikh, Ikram. Cyrine. Présent. Amir. Présent, madame. Khouloud Jlassi. Rahma. Présent. Firas. Madame. Oui. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Là, c'est Khouloud. Khouloud. Hey. Ok. Mazen.
Omar, je pense pas, donc Meher Houma. Présent. وطاس علوي تقوى خبيب سي بون قايدتك اللي يتكلموا سي بون دونك قايدكم ديجا حسين الدين إلا وندى طرابلسي Présente, madame. تري بيان دونك فما تقوى مش موجودة عمر مازن فراس إكرام محمد بن مدام صالح موجودة تقوى سعداوي. تقوى tu es là موجودة. اوكي تري بيان مدام محمد بن صالح موجود. محمد بن صالح موجود تري بيان بالرئيس محمد نو إكرام الشايب نو اوكي avez-vous des questions s'il vous plaît بالله يحطونا مدام هذا اليوم كانت tout de suite tawa sinon avez-vous des questions s'il vous plaît Non, madame. Très bien, donc on va s'arrêter à ce niveau. Essayez de réviser surtout la dernière partie, puisque Haja je dis un peu. Donc, ce qu'on a déjà fait. Si donc Dima Bakri Mouch Fehmin, on peut refaire, on a encore le temps, donc on peut revoir les exercices et on va déjà corriger un examen. Donc, essayez de réviser la dernière partie, s'il vous plaît. Sinon, on va s'arrêter à ce niveau. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Merci, madame. Emma. Salam. Emma Aïcha.